श्री घटिकाचल हनुमत स्तोत्र अतिपाटल वक्त्राब्जं धृत हेमाद्रि विग्रह आंजनेयं शंख चक्र पाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठ विन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुज दरार्य भयमुद्राक्ष माला पट्टिकया युतं पारिजात तरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यान संस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादो भून्नारायण कपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तो परमं शिवम्। घटिकाचल संस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनो रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेव काम्यानां कामदाता भवाम्यहम्। शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरिः पदम्। घटिकाचल संस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्र प्रसादतः। ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे। तस्माद् वायुसुतस्थानं पवित्रमति दुर्लभम्। पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्यक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तस्मन्ति सादरम्। पञ्चाक्षर महामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतम्। तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितं। सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैह्यर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः। तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवानाञ्जनेयः प्रसीदति। विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः 12 मन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः। निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र तस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा। ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः। तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम्। एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलनं मुदा चतुर्थाशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च। विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमन्विच्छ निन्द्रियाणां महामनाः। एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्र प्रसादतः। श्री आञ्जनेय स्तोत्रम्। रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवता सुप्रकाश खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। इं 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 इन्द्रवद्यं जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम्
इंग 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 चित स्वरूपम सकल दिशय समरामदूतं नमामि। सम 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 साक्षिरूपम विकसित वदनम पिंगक्लाक्ष्यम सुरक्ष्यम। सम 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 सत्यगीतम सकल मुनिस्तुतम शास्त्र संपत्करीयम। सम 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 सामवेदम निपुण सुललितम नित्य तत्वम स्वरूपम। सम 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 सावधानम सकल दिशय समरामदूतं नमामि। हं 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 हंसरूपम स्फुट विकट मुखम सूक्ष्म सूक्ष्मावतारम। हं 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 अंतरात्मम रवि शशिनयनम रम्य गंभीर भीमम। हं 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 अट्टहासम सुरवर निलयम ऊर्ध्वरोमम करालम। हं 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 हंस हंसम सकल दिशयसम रामदूतं नमामि। अतिपाटल वक्त्राब्जम धृत हेमाद्रिविग्रहम। आंजनेयं शंखचक्र पाणिं चेतसि धीमहि। श्रीयोगपीठ विन्यस्त व्यत्यस्तचरणाम्बुजं। दरार्य भयमुद्राक्ष माला पट्टिकया युतं। पारिजात तरोर्मूल वासिनं वनवासिनं। पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यान संस्थितं। सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादो भून्नारायण कपीशयोः। तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः। मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः। अर्धमासेन दास्यामि कृतं तो परमं शिवं। घटिकाचल संस्थानात् घटिकाचलवल्लभः। हनुमानञ्जनासूनो रामभक्तो जितेन्द्रियः। घटिकादेव काम्यानां कामदाता भवाम्यहं। शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरिः पदं। घटिकाचल संस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्र प्रसादतः। ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे। तस्माद् वायुसुतस्थानं पवित्रमति दुर्लभं। पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे। वेङ्कटाद्यक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले। तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तस्मन्ति सादरं। पंचाक्षर महामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां। नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं। तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे। वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितं। सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैह्यर्धमण्डलं। वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः। तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके। केन मन्त्रेण बलवान् आञ्जनेयः प्रसीदति। विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः। कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः। द्वादशाक्षर मंत्रं तो नित्यमष्टसहस्रकं। जपे नियतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः। निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः। मण्डलं तत्र तस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा। ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः। तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं। सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम्। एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलनं मुदा। चतुर्थाशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च। विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं। जगाम जयमन्विच्छ निन्द्रियाणां महामनाः। एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं। विजयं विन्दते देहि वायुपुत्र प्रसादतः। श्री आञ्जनेय स्तोत्रम्। रम 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं। रम 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 रम्य तेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रम्।
रम 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 राजयोगम सकल शुभनिधिम सप्तभेतालभेद्यम रम 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 राक्षसांतम शकल दिशयशं रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेद वेदांगदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवता सुप्रकाश खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं माया स्वरूपम् खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। इं 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 इन्द्रवद्यं जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गक्लाक्ष्यं सुरक्ष्यम् सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयम् सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपम् सं 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 सावधानं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारम् हं 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 अंतरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमं हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालं हं 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 हंस हंसं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तच्चरणाम्बुजं दरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकया युतं पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तो परमं शिवं घटिकाचल संस्थानात् घटिकाचलवद्लभः हनुमानञ्जनासूनो रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेव काम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरिः पदं घटिकाचल संस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्र प्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद् वायुसुतस्थानं पवित्रमति दुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्यक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तस्मन्ति सादरं पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितं सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैह्यर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथं वा सः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवानाञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र तस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्ब
निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलनं मुदा चतुर्थाशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमन्विच्छ निन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम्। रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रम् रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यम् रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपम् खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवता सुप्रकाश खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपम् खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। इं 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 इन्द्रवद्यं जलनिधिकलनं सौम्यसाम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयसं रामदूतं नमामि। सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गक्लाक्ष्यं सुरक्ष्यम् सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयम् सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपम् सं 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 सावधानं सकलदिशयसं रामदूतं नमामि। हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारम् हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमम् हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालम् हं 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 हंस हंसं सकलदिशयसं रामदूतं नमामि। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तच्चरणाम्बुजम् दरार्यभयमुद्राक्ष मालापट्टिकया युतं पारिजाततरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तो परमं शिवम्। घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनो रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेव काम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरिः पदम्। घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे। तस्माद् वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभम् पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्यक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तस्मन्ति सादरम्। पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषड्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतम्। तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितं। सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैह्यर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः। तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच
कथम वा सः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवानाञ्जनेयः प्रसीदति। विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः 12 मन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र तस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलनं मुदा चतुर्थाशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमन्विच्छ निन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम्। रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवता सुप्रकाश खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। इं 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 इन्द्रवद्यं जलनिधिकलनं सौम्यसाम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गक्लाक्ष्यं सुरक्ष्यम् सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयम् सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपम् सं 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 सावधानं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारम् हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमम् हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालम् हं 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 हंस हंसं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तच्चरणाम्बुजम् दरार्य भयमुद्राक्ष माला पट्टिकया युतं पारिजात तरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षाद्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तो परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनो रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेव काम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरिः पदं घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद् वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभम्
पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्यक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तस्मन्ति सादरम् पंचाक्षर महामन्त्रं द्विषड्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितं सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैह्यर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवानाञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षर मंत्रं तो नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः मण्डलं तत्र तस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलनं मुदा चतुर्थाशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमन्विच्छ निन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्र प्रसादतः। श्री आञ्जनेय स्तोत्रम्। रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं रम 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 राक्षसान्तं शकलदिशयशं रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेद वेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवता सुप्रकाश खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। इंग 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 इंद्रवद्यम जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इंग 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इंग 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इंग 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयसं रामदूतं नमामि। सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गक्लाक्ष्यं सुरक्ष्यम् सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयं सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपं सं 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 सावधानं सकलदिशयसं रामदूतं नमामि। हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारं हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमं हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालं हं 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 हंस हंसं सकलदिशयसं रामदूतं नमामि। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तच्चरणाम्बुजं दरार्य भयमुद्राक्ष माला पट्टिकया युतं पारिजात तरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः
मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तो परमं शिवम् घटिकाचल संस्थानात् घटिकाचलवद्लभः हनुमानञ्जनासूनो रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेव काम्यानां कामदाता भवाम्यहम् शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरिः पदम् घटिकाचल संस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्र प्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे तस्माद् वायुसुतस्थानं पवित्रमति दुर्लभम् पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्यक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तस्मन्ति सादरम् पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतम् तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितं सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैह्यर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवानाञ्जनेयः प्रसीदति विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदद ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः द्वादशाक्षरमन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः मण्डलं तत्र तस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलनं मुदा चतुर्थाशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमन्विच्छ निन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्र प्रसादतः श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपम् खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवता सुप्रकाश खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि इं 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 इन्द्रवद्यं जलनिधिकलनं सौम्यसाम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गक्लाक्ष्यं सुरक्ष्यम् सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयम् सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपम् सं 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 सावधानं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारम् हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमम् हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालम् हं 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 हंस हंसं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि
श्रीयोगपीठ विन्यस्त व्यत्यस्तच्चरणाम्बुज दरार्य भयमुद्राक्ष माला पट्टिकया युतं पारिजात तरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यान संस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षाद्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः। अर्धमासेन दास्यामि कृतं तो परमं शिवं घटिकाचलसंस्थानाद् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनो रामभक्तो जितेन्द्रियः। घटिकादेव काम्यानां कामदाता भवाम्यहं शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरिः पदं। घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः। ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे। तस्माद् वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्यक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तस्मन्ति सादरं पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितं सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैह्यर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः। तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवानाञ्जनेयः प्रसीदति। विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नत्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः 12 मन्त्रं तु नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः। मण्डलं तत्र तस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः। तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलनं मुदा चतुर्थाशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमन्विच्छ निन्द्रियाणां महामनाः। एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्रप्रसादतः। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम्। रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवता सुप्रकाश खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। इं 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 इन्द्रवद्यं जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गक्लाक्ष्यं सुरक्ष्यम्
सम 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 सत्यगीतम सकल मुनिस्तुतम शास्त्र संपत्करीयम सम 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 सामवेदम निपुण सुललितम नित्य तत्वम स्वरूपम सम 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 सावधानम सकल दिशय समरामदूतम नमामि। हं 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 हंसरूपम स्फुट विकट मुखम सूक्ष्म सूक्ष्मावतारम हं 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 अंतरात्मम रवि शशिनयनम रम्य गंभीर भीमम हं 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 अट्टहासम सुरवर निलयम ऊर्ध्वरोमम करालम हं 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 हंस हंसम सकल दिशयसम रामदूतम नमामि। अतिपाटल वक्त्राब्जम धृत हेमाद्रि विग्रहम आंजनेयम शंख चक्र पाणिम चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठ विन्यस्त व्यत्यस्त चरणाम्बुजं दरार्य भयमुद्राक्ष माला पट्टिकया युतं पारिजात तरोर्मूल वासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यान संस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादो भून्नारायण कपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तो परमं शिवं। घटिकाचल संस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनो रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेव काम्यानां कामदाता भवाम्यहं। शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरिः पदं। घटिकाचल संस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्र प्रसादतः। ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे। तस्माद् वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभं। पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्यक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तस्मन्ति सादरं। पञ्चाक्षर महामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतं। तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितं। सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैह्यर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः। तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथं वासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवानाञ्जनेयः प्रसीदति। विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नात्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः 12 मन्त्रं तो नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः। निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः मण्डलं तत्र तस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा। ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः। तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिम् एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलनं मुदा। चतुर्थाशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमन्विच्छ निन्द्रियाणां महामनाः। एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्र प्रसादतः। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम्। रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं
रम 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 राक्षसान्तं शकलदिशयशं रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेद वेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवता सुप्रकाश खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं माया स्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। इं 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 इन्द्रवद्यम जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयसं रामदूतं नमामि। सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गक्लाक्ष्यं सुरक्ष्यम् सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयम् सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपम् सं 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 सावधानं सकलदिशयसं रामदूतं नमामि। हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारम् हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमम् हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालम् हं 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 हंस हंसं सकलदिशयसं रामदूतं नमामि। अतिपाटलवक्त्राब्जं धृतहेमाद्रिविग्रहम् आञ्जनेयं शङ्खचक्रपाणिं चेतसि धीमहि श्रीयोगपीठविन्यस्त व्यत्यस्तच्चरणाम्बुजम् दरार्य भयमुद्राक्ष माला पट्टिकया युतं पारिजात तरोर्मूलवासिनं वनवासिनं पश्चिमाभिमुखं बालं नृहरेर्ध्यानसंस्थितं सर्वाभीष्टप्रदं नृणां हनुमन्तमुपास्महे। नारद उवाच स्थानानामुत्तमं स्थानं किं स्थानं वद मे पितः। ब्रह्मोवाच ब्रह्मन् पुरा विवादो भून्नारायणकपीशयोः तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानमनः शृणु। एकमासाद्वरदः साक्षात् द्विमासाद्रङ्गनायकः मासार्धेन प्रवक्ष्यामि तथा वै वेङ्कटेश्वरः अर्धमासेन दास्यामि कृतं तो परमं शिवम्। घटिकाचलसंस्थानात् घटिकाचलवल्लभः हनुमानञ्जनासूनो रामभक्तो जितेन्द्रियः घटिकादेव काम्यानां कामदाता भवाम्यहम्। शङ्खचक्रप्रदो येन प्रदास्यामि हरिः पदम्। घटिकाचलसंस्थाने घटिकां वसते यदि समुक्तः सर्वलोकेषु वायुपुत्रप्रसादतः ब्रह्मतीर्थस्य निकटे राघवेन्द्रस्य सन्निधौ वायुपुत्रं समालोक्य न भयं विद्यते नरे। तस्माद् वायुसुतस्थानं पवित्रमतिदुर्लभम्। पूर्वाब्धे पश्चिमे भागे दक्षिणाब्धेस्तथोत्तरे वेङ्कटाद्यक्षिणे भागे पर्वते घटिकाचले तत्रैव ऋषयः सर्वे तपस्तस्मन्ति सादरम्। पञ्चाक्षरमहामन्त्रं द्विषट्कं च द्विजातीनां नाममन्त्रं ततः श्रीमान् स्त्रीशूद्राणामुदाहृतम्। तत्र स्नात्वा ब्रह्मतीर्थे नत्वा तं वायुमन्दिरे वायुपुत्रं भजे नित्यं सर्वारिष्टविवर्जितं। सेवते मण्डलं नित्यं तथा वैह्यर्धमण्डलं वाञ्छितं विन्दते नित्यं वायुपुत्रप्रसादतः। तस्मात् त्वमपि भोः पुत्र निवासं घटिकाचले। नारद उवाच कथमुवासः प्रकर्तव्यो घटिकाचलमस्तके केन मन्त्रेण बलवानाञ्जनेयः प्रसीदति। विधानं तस्य मन्त्रस्य होमं चैव विशेषतः कियत्कालं तत्र वासं कर्तव्यं तन्ममावदद। ब्रह्मोवाच ब्रह्मतीर्थे ततः स्नत्वा हनुमत्सम्मुखे स्थितः 12 तो नित्यमष्टसहस्रकं जपे नियतः शुद्धस्तद्भक्तस्तु परायणः निराहारः फलाहारो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः। मण्डलं तत्र तस्तव्यं भक्तियुक्तेन चेतसा ध्यानश्लोकं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद तत्त्वतः। तमञ्जनानन्दमिन्दुबिम्ब निभाननं सुन्दरमप्रमेयं सीतासुतं सूक्ष्मगुणस्वदेहं श्रीरामपादार्पणचित्तवृत्तिं
एवं ध्यात्वा सदा भक्त्या तत्पादजलनं मुदा चतुर्थाशेन होमं वा कर्तव्यं पायसेन च विधिना विधियुक्तस्तु विदित्वा घटिकाचलं जगाम जयमन्विच्छ निन्द्रियाणां महामनाः एवं नियमयुक्तः सन् यः करोति हरेः प्रियं विजयं विन्दते देहि वायुपुत्र प्रसादतः। श्री आञ्जनेय स्तोत्रम्। रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रम् रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यम् रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपम् खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवता सुप्रकाश खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपम् खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। इं 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 इन्द्रवद्यं जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गक्लाक्ष्यं सुरक्ष्यम् सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयम् सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपम् सं 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 सावधानं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारम् हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमम् हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालम् हं 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 हंस हंसं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि।